bin Mahati wa ila ruhi fadilat Syekh Jalaluddin Asyuti wa ila ruhi fadilat Syekh Ahmad bin Muhammad Asyawi wa usulihim wa urulihim wa masyaikhina wa ri'asatina wa ummahatina wa bisahiril muslimina wal muslimat wa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadarin tuluki wadarin walakot anzalna ilaika ayatin bayyina santukin laukanu ya'lamuna walakot anzalna ilaika ayatin bayyina Kunci laukanu ya'lamuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عملوا لمنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nãy cái này nó sẽ lên một đi sẽ lấy tận
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bid-daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin ila akhir. Sebagai prologipun, lamma dzakarallahu ta'ala ma jubila alaihi al-yahud min hubbis sarirah wa naqdil uhud wa takdzib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mu'adati awliya'i. Tatkala Allah Ta'ala menuturkan sesuatu yang orang-orang Yahudi memasukkannya ke dalam, baik itu berupa kejelekan hatinya, merusak daripada perjanjian, takdzib pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mu'adati awliya'i, yaitu mu'adata awliya'i, dari perjanjian-perjanjian pada kekasih-kekasih Allah, hatta indahal hal ila adawatis sabir bainallah wa baina khalqihi wa huwa Jibril alaihissalam. Sehingga pada akhirnya sampai pada memusuhi utusan Allah, memusuhi sabir, memusuhi duta Allah antara Allah Ta'ala dan makhluknya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Aku badalik bibayani anna min adat yahud adamal wafa bil usul wa takdibar usul wa ibba'a turkis su'udah wa dhalal. Kemudian Allah Ta'ala menyusulkan, di samping menuturkan kejelekan daripada orang-orang yang merusak perjanjiannya, takdzib pada Rasulullah, juga Allah Ta'ala menyusulkan pula penjelasan dari adatnya orang Yahudi itu adalah tidak nuhoni pada akal, nggoroi pada utusan-utusan Allah, dan juga mengikuti jalan-jalan kejelekan dan juga kesesatan. Itulah Yahudi. Wa fi dzalika tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu salaku ma'ahu had tariqah fi adamil ahdi bima intawa alaihi kitabullah minat tafsir bi ba'si sirajil munir. Hal demikian itu merupakan tasliyah, merupakan hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka orang-orang Yahudi bersama dengan Rasulullah itu ngambah thariqah, ngambah suatu jalan ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari yang terdapat pada kitabullah itu berupa tafsirah sunnah dan juga diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ilzamihim al-imana bihi wa atba'ihi fanabadu al-kitab wa ro'a zuhurihim. Ketetapan mereka untuk iman pada Sirajul Munir, untuk beriman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, ya, maka fanabadu kitab wa ro'a zuhurihim, kitab yang menjelaskan bahwa akan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Yahudi diperintahkan untuk beriman pada Rasulullah, mengikuti pada Rasulullah, kitab itu diletakkan di belakang mereka. Wattaba'u ma alqat ilaihim asayatin min kutubis sihri wasyu'udah wa nasabuha ila Sulaiman alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang ditiumbuskan oleh setan yang berupa kitab-kitab sihir, dan mereka mengikuti daripada kitab-kitab sihir itu dinisbatkan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal wahuwa min habariun, Nabi Sulaiman tidak melaksanakan sihir, tidak mengajarkan sihir. Wahakaza haluhum ma'a jami'ir rusulil kiram. Demikian itu tingkahnya orang-orang Yahudi bersama terhadap para utusan-utusan Allah yang mulia. Tanda kutip, fala tadhhab nafsaka alaihim hasrat, maka janganlah ya, hatimu bisa terpengaruh oleh hembusan-hembusan setan yang berupa kitab-kitab sihir tersebut. Dalam masalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinnas sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Menika wonten dua versi. Versi yang pertama, Ibnul Jauzi ya, dalam kitabnya Zadal Masir fi Ilmi Tafsir, juz 1 Sohifah 120 menjelaskan, Qala Abul Aliyah innal yahuda kanu la yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in minat Taurat illa ajabahum. Jadi Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak menanyakan sesuatu dari kitab Taurat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ajabahum, kecuali Rasulullah itu menjawab daripada orang-orang yang jauh. Fasa'aluhu an syihri wa khosamuhu bihi. Tatkala orang-orang Yahudi bertanya pada Rasulullah tentang masalah sihir, emang benar gimana Pak saya?
tatkala orang-orang Yahudi bertanya pada Rasulullah tentang masalah sihir, wa qasamuhu bihi. Orang-orang Yahudi ngejak patidon dengan kanjeng Nabi tentang masalah sihir. Kemudian turun ayat wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ini versi yang pertama. Jadi ada dua kaul masalah sebab nuzulnya ayat tersebut. Yang kedua dalam tafsir Al-Qurtubi Sohifah juz 2 Sohifah 41. Lamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sulaimana fil mursalin. Qala ba'du akhbari Yahud ala ta'jabuna li Muhammadin yad'amuna anna ibna Dawuda kana nabiyan wallahu ma kana illa sahiran. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa Nabi Sulaiman ini termasuk mursalin, termasuk salah satu utusan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang yang alimnya itu mengatakan ala ta'jabuna li Muhammadin. Ana toh ora padha gumun sira kabeh li Muhammadin marang Kanjeng Nabi Muhammad yaz'amu anna ibna Dawud kana nabiyyan. Nabi Muhammad menyangka bahwa ibnu Dawud yaitu Nabi Sulaiman ini termasuk nabi. Ba'du ahbari Yahud mengatakan wallahi makana illa sahiran. Demi Allah ya, tidak ada Sulaiman itu kecuali orang yang ahli sihir. Kemudian fanazzalat hadhil ayah wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Terus itu ada dua kaul tentang masalah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinnas sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Rawane yang aku ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa laqad anzalna walaqad anzalna lan temen-temen nurunake ingsun ilaika marang sira ya Muhammadu he Muhammad. Ayatin ing pira-pira ayat, sifate ayatin wadihatin bayinatin kang jelas. Aiwadihatin tegese ayat-ayat yang wadih, ayat-ayat yang jelas.
iku halun hal tingkah sifatnya hal roda kang menolak apa si hal likauli ibni Surya marang kaule ibnu Surya lin nabi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma jiktana bisyai'in ma jiktana bisyai'in ana tok nekani sira na ing kita bisyai'in kelawan suci-suci wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayat sapa illal fasikuna kecuali orang sing padha fasik kabeh ai kafaru tegese padha mengkufuri sapa fasikun biha kelawan ayat. Allah Subhanahu wa taala ngendika dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Sungguh temen-temen nurunake ingsun ilaika marang sira ya Muhammad ayatin ing pira-pira ayat. Sifate ayat bayyinatin kang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasikuna lan ora mengkufuri ing ayat kecuali orang-orang yang kufur. Jadi al fasikuna ay al kafiruna seperti orang-orang yang kufur. Au kullama ahad utawa suwaktu padha janji sapa Yahud padha janji sapa orang-orang Yahudi. Jadi al-Yahud fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Allah ing Allah dan ing janji alal imani ing atase iman bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kharaja lamun keluar sapa nabi. Abin nabi utawa nabi Allah yu'awinu yen toh ora padha nulungi sapa Yahud fi zamani Rasul alaihi ing atase Kanjeng Nabi al musyrikina ing wong kang padha musyrik kabeh. Ataupun tatkala orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah melaksanakan ta'ahud, melaksanakan perjanjian pada Allah Ta'ala, iman pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kanjeng Nabi itu lahir, mereka tidak mau menolong orang-orang musyrik terhadap Kanjeng Nabi. Iki nek kula bayangaken niku masalah. Iki kaya apa ramene pada waktu itu. Sebab kitab Taurat
niki nggih sampun nyebutake akan lahir Nabi akhir zaman. Kitab Injil semanten ugi sudah menyebutkan akan lahir Nabi akhir zaman yang mijil sangka Bani Hasyim. Nah, putra-putrane Abdul Muthalib niki sing dadi keyakinane akan lahir dari Bani Hasyim niki berdasarkan fisik. Berdasarkan fisik. Tapi Warokoh niki sebagai dasar akan lahirnya seorang nabi yang terakhir ini dari ilmu, yaitu dari kitab Taurat dan kitab Injil. Lah niki nek dianalogi wonten ing zaman sakmenika niku kan sakniki kan kathah orang-orang yang mengedepankan fisik daripada ilmu. Ning pada akhirnya sing iman pada Kanjeng Nabi dia berdasarkan ilmu. Lah niku kaya apa? Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, Warokoh bin Nawfal. Niki sing nganti iman pada Kanjeng Nabi. Niki Sayyidina Hamzah, Abbas, Sayyidina Abbas niki beriman. Ning sing dari Warokoh bin Nawfal yang berdasarkan napa? Ilmu wonten ing napa niku Taurat juga disebutkan akan lahir seorang nabi dan Injil ya disebutkan akan lahir seorang nabi yang terakhir. Warokoh niki duwe murid kesayangan yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah niku mboten mung seorang ingkang kaya tok. Sayyidah Khadijah juga termasuk orang yang alim. Yo hafal, yo paham Taurat dan Injil. Umur kurkuran. Ini Sayyidatina Khadijah ini sudah merancang. Ini akan lahir seorang nabi ini. Mau saya nikahi. Ya akhirnya nggih kecekel. Akhirnya nggih kecekel Kanjeng Nabi nikah pada Sayyidatina Khadijah. Lah sing mengajak Abu Bakar iso iman pada Kanjeng Nabi, ini ya juga pengaruh daripada Sayyidah Khadijah. Dadi mulanipun monggo ya. Kita melihat sesuatu ya berdasarkan ilmu. Ya. Tapi ampun napa berdasarkan fisik dan lain-lain. Di antara paman-paman Nabi itu kan ada yang terjadi perubahan ya. Ketika Nabi lahir, beliau itu sangat bangga sekali kelahiran datangnya Nabi. Bahkan beliau sampai memerdekakan budaknya untuk menyusui Nabi. Nah, disebabkan karena apa beliau itu menjadi berubah, sangat benci terhadap Nabi. Itu kan karena
Kaya dene Abu Lahab niki kaya apa? Dadi ora ana donya atau harta sing luwih mulya daripada dunyane Abu Lahab. Wong kanggo merdekake napa? Halimah Asabiyah untuk meneteki Kanjeng Nabi. Lah kaya dene napa niku mereka kok iso bertolak benci pada Kanjeng Nabi. Niki ya karena Abu Bakar. Jadi karena Abu Bakar bisa diajak oleh napa niku Sayyidah Khadijah masuk pada napa niku Islam, termasuk orang yang awal iman pada Kanjeng Nabi. Padahal Abu Bakar meniki kan putrane Abu Quhafah. Jadi cara ning Quraisy niku kelasé termasuk kelas ngisor, mboten kados dene Waraqah bin Naufal ya otomatis ten Bani Hasyim. Ada juga yang karena seneng pada Kanjeng Nabi melihat menyambut kelahirannya. Ning akhire napa niku sengit pada Kanjeng Nabi. Ini kan ada karep sesuatu. Iki ngono iki aku dadi wong aku sebagai pamanipun wis ndanai kathah untuk kelahiran Kanjeng Nabi. Nanti kelompok-kelompok yang lain kan ikut pada saat saya. Jadi Abu Jahal barang ini kan ada tujuan tertentu lagi. Terus kula wangsul malih marilah melihat sesuatu itu dilihat daripada lebih ditonjolkan pada segi keilmiahannya daripada segi fisiknya. Sebab fisik itu nanti akan terjebak. Mungkin itu ya datangnya dari Allah, mungkin itu datangnya dari setan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabadhahu fariqum minkum. Nabadhahu mongko melimpar. Aitorohahu tegese melempar hu ing aget sapa farikun pantan minhum ya, saking Yahudi binak bihi kelawan merusak aget. Iku jawabu ulama dadi jawabi lafal ulama. Wahwa utawi jawabu ulama iku mahallul istifhami panggonane istifham al ingkari kang bangsa ingkar. Jadi kulama ahadu suatu orang-orang Yahudi ataupun tatkala orang-orang Yahudi mengadakan perjanjian pada Allah Ta'ala untuk iman pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW jika Kanjeng Nabi itu lahir, ada sebagian Yahudi nabadahu fariqum minhum binakwi. Ada farik, suatu pantan daripada orang Yahudi yang melemparkan
perjanjian tersebut dengan merusak perjanjian tersebut. Nah, likinlah badahu fariqum minhum, ini menjadi jawab daripada ulama ahadu bahwa mahal istifhamil ingkari, merupakan tempat daripada istifham ingkari. Bal aksaruhum, ya, bal ini termasuk huruf idrob, ya. Bal aksaruhum balik utawi akeh-akehe Yahud iku layu luna ora padha ngimanake sapa aksaruhum. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi, walamma ja'ahum lan tetkalane tumeka hum ing Yahud sapa rasulun utusan min indillahi saking ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala, ai Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifate rasul musaddiqun, wong kang nasdikake, orang yang membenarkan lima marang barang selema ma'ahum kang tetep sarta Yahud. Nabada mongko melemparkan sopo fariqun pandan minal ladina saking wong akeh seleladina utu kang padha diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Rupane kitaballahi, kitabe Allah Ta'ala, ayat Taurata, tegese kitab Taurat. Waro aduhurihim, ing burine pira-pira gegere ladina. Ailam ya'lamu, ailam ya'malu, tegese ora padha ngamalake sapa ladina bima kelawan barang selema fiha kang tetep ing dalem Taurat. Bayane ma minal imani saking iman bir rasuli kelawan Rasulullah wa ghairihi lan sakliyane Rasulullah ai minar rusuli, tegese dari para utusan Allah. Ka'annahum kaya-kaya temen setuhune ladina utul kitaba iku layak banuna ora padha ngerti kabeh ma ing barang selema fiha ing Taurat. Min annahu saking temen setuhne Kanjeng Nabi Muhammad iku nabiyun, nabi. Sifatnya nabi hakun hak. Au annaha utawa temen setuhune Taurat iku kitabullahi, kitabe Allah Ta'ala. Tatkala ada utusan dari Allah Ta'ala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad mendatangi Yahudi Madinah, Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Lamma ja'ahum rasulun min indillah, rasulun iki damel
nakiroh. Nakiroi lafalla lamma ja'ahum rasulun menika wau litafhim. Kangge ngagungake dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sifar rasul bi annahu atin min indillah. Rasulun min indillah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad yang jadi Rasulullah menika wau didamel nakirah niki mempunyai faedah tafhim ya. Ai rasulun azimun min indillah. Niki kaya-kaya nyifati Rasulullah menika wau orang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan Rasulun digawe nakirah disifati min indillah itu liifadati mazid ta'zim ya, untuk nambahi ya, berfaedah nambahi ngagungake dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mendatangi mereka. Kanjeng Nabi sebagai Rasulun juga musaddiqun lima ma'ahum, menasdikkan napa ingkang tertera wonten kitab Taurat. Dados mulane wong Islam niku ya wajib iman dhateng kitab Taurat. Lah tatkala Rasulullah mendatangi mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah ay Taurat wa ra'a zuhurihim ay la ya'lamuna bima fiha minal iman bir rasul wa ghairi ka'annahum la ya'lamuna. Jadi pantan daripada Yahudi mereka yang telah diberikan kitab Taurat. Kitab Taurat niki diletakno wonten ing di balik punggung. Dari wara'a zuhurihim maknanya lam ya'malu bima fiha minal imani bi rasul wa ghairihi ka'annahum la ya'lamuna ma fiha. Mereka orang ngerti, orang mengamalkan napa ingkang tertera wonten ing kitab Taurat sing rupane iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga utusan-utusan yang lain. Bahwa apa yang tertera dalam Taurat ini termasuk hak. Kitab Taurat itu juga merupakan kitabullah. Wattaba'u lan padha menganut ya. Padha mutaba'ah, padha menganut sapa Yahudi ayat pun ala nabada. Dadi wattaba'u menika dipun atofkan pada lafal nabada ma ing barang selema tatlu kan membaca ai talab tegese membaca sapa asayatimu pira-pira setan ala di mulki Sulaimana ing atase zamane Raja Sulaiman. Minas sihri saking sihir.
mereka Yahudi sing rupane fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Jadi kitab Taurat niku yang diletakkan wonten ing wingkingipun punggungipun. Ya. Jadi wara'a zuhurihim itu merupakan masalun yudrobul iqrad anisyai, yaitu merupakan perumpamaan mengu dari sesuatu. Sebab nopo? Sesuatu ingkang dijadikan wonten ing wingking geger. Ya. Niku layung daru ileh. Mboten saged dipun tingali. Kula duwe niki lan iki kula parike wingking kula ya. Jadi sehingga wara'a zuhurihim itu merupakan kinayatun anil i'rad fit Taurat bil kulliyah. Merupakan kinayah dari mengu kitab Taurat secara total. Lah mereka wattaba'u ma tatlus sayatinu ala ahdi Sulaiman. Mereka mengikuti nopo ingkang dibacakan oleh setan pada zaman Nabiullah Sulaiman. Sing rupane apa? Minasihri saking sihir. Lah lengkapipun kados pundi? Wakanat lan ana sapa setan ana iku dafanat mendem mendem ya, nguburake sapa setan ku ing sihir tahta kursiyihi di bawah kursine Nabiullah Sulaiman. Iki pintere setan kados ngoten. Jadi setan itu menguburkan sihir niki di bawah kursine Nabiullah Sulaiman. Lama nuzila ataupun lama nuzi'a tekalane ataupun lama naza'a tekalane lengser apa mulkuhu kratone Sulaiman aukanat utawa ana sapa setan ana iku tastariku istirak ataupun membisiki apa si setan asam-a ing pendengaran watazumu lan padha kumpul ilaihi marang mulkihi ataupun ala kursihi sapa akadibu pira-pira pembohong watulkihi lan nibaake apa si setan ing sihir ilal kahanati marang tukang gedhek nasab fayudawwinunahu mongko membukukan ya sapa kahanah hu ing sihir wa fasalan masyhur apa dalika mengkono-mengkono tadbinuhu wasa alan masyhur apa annal jinna temen setune jin
iku ta'allama mempelajari sapa sin al-ghaiba ing perkara gaib. Fajama'a mongko mengumpulkan sapa Sulaimanu Nabiullah Sulaiman al-kutuba ing pira-pira kitab. Wadafanaha lan menguburkan sapa Sulaiman ha ing kutub. Falamma mata mongko tetkalane mati sapa Sulaiman. Dalat mongkon menunjukkan sapa as-sayatinu pira-pira setan alaiha ing atase kutub annasa ing menungso fastahroduha mongko amrih padha ngetokake sapa nas ha ing kutub. Fawajadu mongko padha menemukan sapa nas fiha ing dalam kutub as-sihra ing sihir. Fakolu mongko padha ngucapake sapa nas innama malikukum temen setuhune raja sira kabeh bihadza kelawan ikilah sihir fata'allamuhu mongko padha mempelajari sapa nas ing hadza warafadu lan padha membuang sapa nas kutuba ambiyaihim ing pira-pira kitabe nabi-nabine nas. Jadi Nabi Sulaiman menika wau termasuk nabinipun Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan, diberikan mukjizat, iso mengerti bahasa binatang. Jin niki termasuk salah satu makhlukipun Allah Ta'ala sing iso mengajarkan gaib. Nah, Kanjeng Nabi Sulaiman niki mengumpulkan kitab-kitab tulisan-tulisan mushaf-mushaf dan itu dikuburkan, dipendem. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal, setan membongkar napa ingkang dipun pendem, ingkang dipun kumpulke dening Nabi Sulaiman. Lah setan menunjukkan kitab-kitab yang dipendem oleh Nabi Sulaiman pada manusia. Mereka menemukan dalam kitabnya itu ada sihir. Manusia setelah mengetahui hal tersebut, mereka membuang kitab-kitab nabinya.
dan beralih pada paham yen Nabi Sulaiman ini termasuk ahli sihir. Itu tadi. Kala ndika sapa Allah Subhanahu wa taala tabriatan krana arahe nglebarake li Sulaimana marang Nabi Sulaiman warod dan lan krana arahe menolak alal Yahudi ing atase orang Yahudi fi qaulihim ing dalem ucapan Yahudi ungduru ila Muhammadin yazkuru Sulaimana mil anbiya'i wa makana illa sahiran. Jadi ayat wa makafaro Sulaimanu ilahi iki ngendikanipun Allah Ta'ala merupakan tabri'ah. Tabri'ah ini cara niki apa? Menyudahi omongan-omongane wong Yahudi yen Nabi Sulaiman itu ahli sihir. Dan juga menolak kaulnya orang Yahudi Madinah yang hidup pada zaman Rasulullah. Mereka mengatakan unduru ila Muhammadin yazkuru Sulaimana fil anbiya wa makana illa sahiran. Wa ma kafaro lan ora kufur ora kafir sapa Sulaiman ailam yaklam tegese ora mengamalkan sapa Sulaiman as-sikhra ing sihir li annahu kron temen setuhne amal sihri iku kufur walakin nasayatina lan tetapine utawi setan utawi pira-pira setan. Jadi lakina bisa dibaca lakina tasdid, bisa dibaca lakin ditahdid. Tapi kalau dibaca lakin sayatinu harus dibaca rata. Walakin nasayatina lan temen setune pira-pira setan ataupun walakin sayatinu lan tetapine utai pira-pira setan iku kafaru kufur sapa sayatin yu'allimuna padha mengajarkan sapa setan annasa ing manusa asikhra ing sihir. Al-jumlatu utawi jumlahe iku halun dadi hal min domiri kafaru saking domire lafal kafaru. Jumlah yu'allimunan nasa sihra ini sebagai hal daripada domirnya kafaru. Jadi ono jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, ini terkibnya sebagai hal. Ini pinter setan itu masalah kayak bisa memutarbalikkan Raja Sulaiman ya. Niki setelah Nabi Sulaiman meninggal ya, kitab-kitabnya itu yang dipendem itu dibuka kembali, di situ ditemukannya sihir ya. Sehingga setan mengucapkan pada manusia innama malikukum bihadza fata'allamuhu warfaduhu kitaba anbiya'ihim.
Wama unggila alal malakaini ay wa yu'allimunahum, ya, lan ngulangi, ya, sapa setan hum ing sapa sayatin hum ing nas ma ing barang selema unggila kang diturunake apa ma alal malakaini ing atase malaikat loro. Ai alhamahu tegese mengilhami sapa malakain sapa malakani hu ing ma bayani ma minas sihri saking sihir. Wa qur'an dibaca bikasri lami kelawan diwaca kasroh lami alka ini nah kang padha ana al ka inaini kang ana karone bibabila ana ing tanah Babil. Jadi tanah Babil baladun fi siwadil Irak, yaitu negara ataupun daerah pada siwadil Irak. Rupane malaikat loro Haruta Harut wa Maruta lan Marut. Jadi lafal Haruta wa Maruta iku badalun dari badal au atfu bayanin utawa dadi atau bayan lil malakaini marang malaikat loro. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas huma sakhirani kana yu'allimani nisihra. Huma utawi Haruta wa Marut iku sakhirani ahli sihir karone. Kana ana sapa Haruta wa Marut ana iku yu'allimani mengajarkan sapa Haruta wa Marut as-sihra ing sihir. Kalau menurut Ibnu Abbas bahwa Haruta wa Marut itu memberikan isyarah pada keduanya huma rajulani sahironi walaisa bimalakaini. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwa Harut Marut ini keduanya ahli sihir, bukan daripada malaikat. Itu menurut Ibnu Abbas. Sebab ada menurut ahli tafsir yang lain bahwa Haruta wa Marut itu minal malakaini. Sebab tertibnya Haruta wa Marut sebagai badal daripada malakaini, dua malaikat. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas bahwa Haruta wa Marut laisa minal malaikat, bukan dari malaikat. Huma sahironi kana yu'allimani nisihra. Keduanya mengajarkan sihir. Wakilalan dingendikaake utawi Harutu wa Marut iku malakani dua malaikat. Unggila kang diturunake apa si malakani li ta'limihi untuk mengajarkan sihir ibtilaan merupakan ibtila merupakan cobaan
minallahi saking Allah Ta'ala linnasi marang menungso. Kila, redaksi kila itu termasuk kaul tafrid, kaul yang lemah. Tapi banyak ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa Harut wa Marut ini adalah dua malaikat yang diturunkan Allah Ta'ala untuk mengajarkan sihir. Nah, itu merupakan ibtilak dari Allah Ta'ala terhadap manusia. Wong iku iso ngerti iku sihir, iku mukjizat, yo ngerti sihir ya. Sebab itu perbedaan yang tipis antara sihir dengan mukjizat. Dadi mulane Allah Ta'ala menika wau ngutus dua malaikat. Ya, nek corotan mriki Harut wa Marut ini termasuk malakani. Dua malaikat yang diturunkan untuk mengajarkan sihir, merupakan ujian daripada Allah Ta'ala terhadap manusia. Ini salah satu hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan dua malaikat mengajarkan sihir. Iki ben iso ngerti, ben iso mbedakake menungso iki endi sing termasuk sihir, endi sing iku termasuk mukjizat. Wa ma yu'alliman lan ora mulangake sapa Harut wa Marut min ahadin ing wong suwiji. Dadi minnya termasuk zaidatin min zaidah, min ahadin ing wong suwiji hatta yakula sehingga ngucapake sapa Harut wa Marut lagu marang ahad. Nasoha memberikan nasihat sapa. Nashan apa? Nashan ya. Hatta yakula sehingga ngucapake sapa si Harut wa Marut lahu marang ahad nashan dengan memberikan nasihat. Innama nahnu fitnatun. Innama nahnu angin pesine utawi kami iku fitnatun fitnah. Ai baliyatun tegese baliyah ujian minallahi saking Allah Ta'ala dinasi marang manusia. Liyumati hannahum supaya menguji tenanan sapa Allah ing nas bita'limihi dengan mempelajari sihir. Faman mongko te sapane wong iku ta'allamahu mempelajari sapa manhu ing sihir kafaro mongko kufur sapa man. Wa man tarokahu fahuwa mukmin. Fahuwa waman utai sapane wong iku tarokahu ninggalake sapa manhu ing ta'allumahu fahuwa mongko utawi man ibu mukminun wong kang iman. Fala takfur mongko aja kufur sira bitaklimihi dengan sebab mempelajari sihir. Jadi melihat lafal fala takfur. Fala takfur bita'allumihi
mongko aja dadi kufur sira dengan sebab mempelajari sihir. Tidak hanya ta'alum wa istikmalihi dan juga mengamalkan sihir. Terus ayat menika merupakan isyarah bahwa mempelajari sihir adalah kufur. Fadilatul Syekh Imam Zamakhsyari mengatakan, menafsirkan pada lafal fala takfur ay fala tata'allami syikhra muqtaqidan annahu haqqun fatakfur. Maka janganlah kamu mempelajari sihir dengan meyakini bahwa apa yang dipelajari dari sihir itu adalah hak. Ini yang bisa menyebabkan menjadi kufur. Sehingga dalam pandangan para ulama, jumhuril ulama mengatakan wa dhahabal jumhur ila hurmati ta'allumi sihri wa ta'limihi di annal Qur'an qad dzakarahu fi mu'ridid dam wa yubayyinu annahu kufrun. Ulama-ulama, sebagian besar ulama, jumhuril ulama niki memadhabkan haram mempelajari sihir, mengajarkan sihir, karena Al-Quran sudah menuturkan termasuk mu'ridid dam dan juga menjelaskan annahu kufur. Imam Fakhrur Razi memadhabkan wa dhahaba al-Fakhrur Razi ila anna ta'allumas sihri mubahun. Menurut Imam Fakhrur Razi, mempelajari sihir adalah mubah. Dengan alasan apa? Li'annal ilma lidatihi syarifun li umumi qauli ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa mempelajari sihir adalah boleh. Melihat ilmu dalam zatnya adalah syarif. Tapi wau jumhuril ulama ta'allum sihri wa ta'limuhu haramun. Jadi mempelajari, mengajarkan sihir adalah haram. Karena Al-Quran menyebutkan sihir termasuk mu'ridid dam dan juga yubayyinu annahu kufrun. Sihir itu menjadikan sebab mempelajari sihir menjadikan sebab orang itu menjadi kufur. Fa'in aba mongko lamun menentang ya. Illa at-ta'alluma kecuali mempelajari allamahu mengajarkan sopo Haruta wa Marut ing sihir faya ta'allamuna mongko padha mempelajari sopo nas
minhuma saking Harut wa Marut ma ing barang selema yufarriquna kang padha memisahkan sapa nas bihi dengan ma bainal mar'i antarane seseorang wa zaujihi lan suamine mar'i. Maknanya aibi ayyub ridho tegese kelawan yen to keting yen to sengit sapa mar'i kulan ing seseorang ilal akhori marang yang lain. Wa mahum lan ora ana utawi ahli-ahli sihir. Nah iki perlu paham. Wa mahum lan ora ana utawi ahli-ahli sihir. Ora niku bidorina kelawan wong kang padha mbahayan kabeh bihi dengan sebab sihir min ahadin ing seseorang illa bi idnillahi kecuali kelawan iradahe Allah Ta'ala. Ai bi iradatihi tegese kelawan iradahe Allah Ta'ala. Wa ta'allamu dalan padha mempelajari sapa nas ma ing barang srema yadurruhum kang bahayani apa mahum ing nas fil akhirati ing dalem akhirat. Wala yang fa'uhum lan ora manfaati hum ing nas. Wala yang fa'uhum lan ora manfaati apa mahum ing nas. Wa huwa utaima iku asyuku. Perlu ahli-ahli sihir niki ora iso gawe madharati dengan sihirnya terhadap seseorang kecuali dengan iradahipun Allah Ta'ala. Niki kita tekan. Orang-orang ahli sihir ora iso mlarati marang seseorang kecuali dengan iradahnya Allah Ta'ala. Dan mereka yang mengajarkan sihir niki termasuk mengajarkan sesuatu sing ndadekake madharat mangke wonten ing akhirat itu. Lan sihir niki termasuk boten saged manfaati terhadap mereka. Kangge siang menika nggih kita cekap-cekap wonten walaqad alimu lama nistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma inna bihidayatin wa kafir anna sayyiatina min duri wa ba'datina bitilawati wa natina minan niran bi karomatil ikhlas la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal mukhlaqina bi Allahumma ftah lana futuhal arifina. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Rabbana
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wow.